Agustín. Let's open with prayer. Y comenzaremos con una oración. Holy God, we give you praise and thanks Santo Dios, te damos alabanzas y gracias for your continued goodness and watch care. por tu cuidado continuo y As we por continue to understand your will, mientras tratamos de entender tu voluntad, your behavior, tu your comportamiento, actions tus acciones, from the beginning of creation desde el comienzo de la creación to the time in which we are living. al tiempo en el que estamos viviendo. Help us to have a clearer understanding Ayúdanos a tener un entendimiento claro of what it is you're trying to do. de In qué es Jesus' name, amen. de lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús, amén. Everything's fine technically? On the whiteboard, En el pizarrón I've tried to summarize all the points that we have covered so far. he tratado de resumir todos los puntos que hemos cubierto hasta ahora. We have the line of what we will call Eden to Eden, Tenemos la línea de lo que nosotros llamamos Edén a Edén, but we see that we have 3 stages pero vemos que tenemos 3 etapas. from a fruit diet, La dieta de la fruta, things that grow on trees essentially, las cosas que crecen en los árboles esencialmente, vegetables and grains are added, and then animal products. luego los granos y luego los productos animales. We have 2 prophets, Daniel and Paul, Tenemos 2 profetas, Daniel y Pablo, and neither of them are going to help us with this issue that we're trying to understand. y ninguno de ellos nos ayudan a entender este asunto que estamos tratando. Does anybody have any questions thus far? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? So, in the last presentation, Así que en la última presentación, that's shown in this section here, como se muestra en esta sección aquí, if this is 1, section 2, en la sección 2, study 6. el estudio 6. So here what we discussed Aquí hemos hablado is what the changes were that have occurred. sobre los cambios que ocurrieron, So que han ocurrido. we spoke about the environment changing. Hablamos del medio ambiente, los cambios ocurridos. Why did we go down that path? ¿Por qué fuimos por ese camino? What was the step we took ¿Cuál fue el paso que dimos to begin walking in this direction? para comenzar a caminar en ese camino, en esa dirección? No one remembers? ¿Nadie recuerda? Go ahead. We ask first, what has changed? So it was to ask what has changed. La pregunta es, ¿qué ha cambiado? Mina? What?
So it wasn't just a general question about change. Fue una pregunta general acerca It de was cambio. based upon the question that we had asked in an earlier study. No, es una pregunta que no es general, es basada en lo que hicimos en el estudio previo. What has changed between Adam and us? ¿Qué ha cambiado entre Adán y Between the nosotros? first humans and the last humans. Entre los primeros humanos y los segundos humanos, You recall los últimos humanos. Si ustedes se acuerdan, We've done this several times now. lo hemos hecho varias veces ya, Eden to Eden, Edén a Edén, the first diet, la primera dieta, and then we said the last diet y luego establecimos la última dieta, is the same. es la misma, son la misma. Now I asked the question, Ahora he hecho la do we have the pregunta, same body? ¿tenemos el mismo cuerpo? And between us, there didn't seem to be consensus or clarity on that. Y entre nosotros parece que no hubo consenso. So that's why we began discussing the subject of change. Por eso hemos comenzado a hablar sobre el concepto de cambio And we didn't speak about human bodies y no hablamos sobre cuerpos humanos. in the last study, number 6. En el último estudio, número We 6, went to something very simple, fuimos a algo muy simple, what I thought would be simple. lo que sería But it simple. turns out that people had misconceptions. Sobre It took me cosas some sobre time las to try to understand. No, not to try. It took me some time to understand why there was a misunderstanding. me tomó un tiempo bastante largo entender por qué había un malentendido, por qué hubo malentendido. Can anybody say why there was a misunderstanding? ¿Alguien puede decirme por qué hubo un malentendido? I can start the sentence for you. Voy a comenzar la People frase. misunderstood La gente mal entendió mal Put your hand up if you're going to have a go. Go ahead. They have bad methodology, wrong. Yeah, but that's too vague. la metodología Do equivocada, we respondieron y él confirm or dijo, we can't eso, remember or we don't? esa Why is respuesta it es muy silence? vaga. Not going to try? ¿Algún intento? Okay. So the reason there's a misunderstanding La razón de este is because malentendido you and I es porque ustedes y the- yo have different reference points. tenemos diferentes puntos de referencia. And I'm saying you had the wrong reference point. Y diría, ustedes tienen el punto de referencia equivocado. What was your reference point? ¿Cuál era el punto de The referencia de collective view. ustedes como grupo colectivo? Did we attend the same study? Are we tired? ¿Hicimos el mismo estudio? Aileen. That we read and write literally. Yeah, Nope. Your reference point was Eve. El punto de referencia de ustedes Everything era else is what? Eva. Environment. And I said El medio ambiente. Y yo the dije, reference point is el punto de referencia es
It's on the board now. Come on. Aileen. No. The plant. Put your hands up if it's coming back. Or if the last study was just lost on you. ¿Hay algunos pensamientos que vuelven o el último estudio los perdió? Okay. So the last study, people didn't understand Ok, el último estudio no lo entendieron and nobody told me. y nadie me lo dijo. By the way, for the people online, we have Pero two las- studies a day. Para las personas que están, But en for la- the people at the camp meeting, we have que 4 están studies a online. day, hoy tuvimos 4 estudios. Para los que están online, just so that you know. So we had a discussion hemos tenido una discusión, in una an earlier conversación en una presentación anterior, number 4 or 5, en la 4 y en la 5. and I asked a question: Yo hice una pregunta, why are we having the same diet ¿por qué estamos teniendo la misma dieta for everybody para todo el mundo, para if todos, we are not all the same? si no somos todos iguales, Could you pull that curtain si open? no somos todo lo mismo? And some people said we're the same, and other people said we're not the same. Y algunas personas dijeron que todos somos lo mismo, otros dijeron que no. And so the question was, Así que la pregunta fue, if we're not the same, si no somos lo mismo, why are we all required to eat the same food? ¿por qué comemos todos más o menos la misma comida? Because that's the question that was asked of me. Porque esa fue la pregunta que se me preguntó a Are mí. you okay with that bit? So then I said, Entonces in yo my dije, mind, entonces yo me dije en mi mente, let's try to understand this problem, vamos a tratar de entender este problema, this question. esta pregunta. And if we were trying to understand the question, Y si tratamos de entender la pregunta, what should we do? If you have ¿qué a deberíamos topic hacer? that you're trying to understand, Si tú objetivamente quieres entender, what are you supposed to do? ¿qué se supone que tienen que hacer? Deniska? We need to go to something familiar that can explain it. Tenemos que ir a algo familiar que pueda explicarlo. What do we call that? ¿A qué llamamos eso? Literal and spiritual. No. ¿Literal o espiritual? Eve is not spiritual. Eva no es espiritual, She's what? Literal. ella es literal. And plants aren't spiritual. Las plantas no son espirituales, son You said Tú you have to go dijiste, to something that tú tienes que ir a algo you didn't que say that. Well, I said familiar, but she said known. Ah, because she said similar. ajá. Tienes que ir a algo similar. I heard similar Escuché similar. because plants aren't similar to humans. Las plantas no son similares a los humanos. And the rule says Y la regla dice, you're required to do what? se te requiere que hagas qué? Choose something that is Elegir algo que es anybody. You know. She said you got to go back. She's speaking. Oh, she's doing it.
Something that is the same. Algo que es lo mismo. Does anybody want to help her? ¿Alguien la quiere ayudar? If you want to understand the object, Si tú quieres entender el objeto, you're required to go somewhere else. se te requiere que vayas a otro lugar. And that's called a parable. Y eso se llama parábola. So you can only understand things through parables. Tú solamente puedes entender las cosas a través de las Connected to parábolas. parables Y conectado con las parábolas, is what, Tamina? You had your hand up. I know, you had your hand up. tenías tu mano No. levantada, Tamina. Touching. Okay, that's fine. Just say no if you don't know. German. Just give the answer. Solo dame la respuesta. Miller's rules. Las reglas de Miller. Don't understand the question. Good. No entiendo la pregunta. No, not line upon line. No línea sobre línea. Good. No. Radka? No. Listen. No. 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 No, 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 no. If you're we all know what parables are. Ustedes saben lo que son las parábolas. Not allowed to use what? Y no se les permite What usar translation? qué. You're not allowed to use what? No se les permite usar qué. No or yes? No. No. You're not allowed to use something similar. If I want to understand Adam, No tienes permitido usar I algo could use similar. Si quiero entender a Adán, Eve. yo podría usar And a what good would Eva. that do? ¿Y eso qué haría? Because they're too similar. Porque And if you do that, son similares. what Y si trap do haces you fall eso, into? CB. Confirmation bias. el sesgo de la confirmación. So to keep yourself away from confirmation bias, Para evitar el sesgo de la you confirmación, have to choose something that is tienes que elegir algo que es far away. lejano. If things are far away, Si las cosas están lejos, you can't do a parable. tú no puedes hacer you una have to do? parábola. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tamina. You have to Pause. juxtapose them. Tienes que oponerlas. Perdón, juxtaponerlas. Is that the correct spelling? Are we all okay now? So when ¿Estamos I did bien all of ahora? that, Cuando all hagamos of you are esto, saying, what are you talking about plants for? Because plants are what? van a decir, ¿qué hacemos con las plantas? ¿Las plantas son qué? Plants are Son, ¿qué son las plantas? no, no. Plants are the. To say the word. Plants are the environment Las plantas son el medio ambiente in reference to en referencia a Adam.
a Adán. That's what people said. Eso es lo que la gente dijo. And I said, Y yo dije, what are you doing that for? ¿para qué estamos haciendo esto? The reference point is El punto de referencia es the plant. la planta. The plant is not the environment. La planta no es el medio We ambiente. did all of that. Hicimos todo I eso think you all accepted it. y ustedes aceptaron. So when I asked you to explain it, Y ahora les you say, I don't pregunté, know what you're les talking pedí about. que lo explicaran y parecen no saber de qué said- estoy hablando. Without you realizing it, Y sin que ustedes se While you dieran were cuenta, mientras ustedes dormían, we use parable methodology usamos la metodología de parábolas. and we have to juxtapose. Y luego que the juxtapusimos, luego que pusimos uno al lado del otro, And como so I las went to a reglas plant. lo piden, Are we all okay? Are we all together now? To give a bit more confidence in what we did and why we did it. les voy a decir, les dio I'm not telling people off. I hope you realize that. What I want you to know is Lo if que I do ustedes saben. any study, que si hacemos cualquier estudio, study number 13, el estudio número 13, if I'm not using methodology si yo no estoy usando la metodología that's based upon these concepts, que están basados en estos conceptos, you should be concerned. ustedes deberían estar preocupados. And if you don't know the answer to the questions, Y si no conocen las respuestas a las preguntas, you should know, deberían saber even if it doesn't look like it, que aunque no parezca, it's like a broken record. es como un disco Do the same thing rayado. Vas a hacer lo mismo de nuevo. And you really need to get into that mindset. Tienen que llegar a estar en ese So you either said, mindset he's talking nonsense, para saber decir si alguien está because hablando plants are the environment, tonterías, porque las plantas son el medio ambiente, or o you should have said, ustedes deberían haber dicho, he's using plants él está usando las plantas to explain Adam para explicar a Adán, because he's going to juxtapose them porque los está poniendo uno al lado del otro, because he's using parable methodology. porque está haciendo la metodología de las parábolas. And like all things, Y como todas las like a cosas, magician, como un mago, when the trick is explained, it all beauty. cuando el truco es explicado, todos ven su belleza. And now you say, oh, that was obvious Ah, era obvio, when I shared the secrets. cuando compartí los secretos. Any questions? ¿Alguna pregunta? I mean, so anything. Okay, so we go to plants. Así, vamos a las To plantas. do what? ¿Para hacer qué? To do what? To find a model for first witness. Para encontrar un modelo. I'll start the sentence. We go to plants to explain Vamos a las plantas para explicar The relationship between the environment, the plants. para explicar la so I put it in relación blue, Taken, yes, before and after, no? That's it. we use plants usamos las plantas to explain para explicar The change, no? The change. the change of el cambio en the environment, no. In the plant, no, that
para explicar el cambio Humans en with In the Adam, human nature, no, Adam. helper body. en el cuerpo humano. Good. We're all together. Vamos The todos. body of the plant changes. El cuerpo de la planta cambia That's going to help us understand y eso nos ayuda a entender the change in the human body. el cambio en el cuerpo humano. When I speak, people think I speak rudely, Cuando yo hablo, muchas personas creen que yo soy un poco rudo. and they're probably correct. So it might be a bit blunt. Puede ser una It's planta. not intended to be rude. No intento ser rudo. If you follow the steps, Si siguen los pasos, it will clear up se aclarará many of the crazy ideas that we've heard in the last 2 or 3 presentations. que muchas de las ideas que hemos escuchado en las últimas 2 o 3 presentaciones, If you understand what we're doing, si ustedes entienden lo que estamos haciendo, confirm that it's good. confirman que es bueno, We can't do that yet. no podemos hacer eso todavía. I think Deniska said we're still at testimony 1. Creo que aún tenemos el testimonio 1, Witness 1. el testigo 1. What's witness 1, Monica? ¿Cuál fue el testigo 1, Mónica? I didn't hear, sorry. No escuché. About the like what you eat. No. ¿Lo que tú comes? No. Change of the thing you eat. Plant. About the plant. The story of the plant is the first witness. La historia de las plantas es nuestro primer testigo. When we are happy with that, Si estamos felices con eso, entonces we'll go to humans. vamos a los humanos. Once you confirm that this works, Una vez que confirman que esto then funciona, it will help us to answer some of the misconceptions that people had. nos va a ayudar a entender algunos de los errores de concepto que las personas han tenido. We won't be doing that in class. Y lo You vamos a will estar have the haciendo en tools to do it. clase. Ustedes tienen las herramientas para hacerlo. Okay. So the plant changes. Entonces, la planta and cambia the change is driven by the environment. y el cambio está dirigido por el medio ambiente. What is the environment? ¿Qué es el medio ambiente? The planet. El planeta. And the planet includes Y el planeta incluye, simply para hacerlo simple, soil. el suelo, I don't know what we want to call that. I'm going to call it earth lo voy a llamar tierra, and uso- water y el agua and the air. y el aire. It might be some other things, but that's the fundamental ones. Puede haber algunas otras cosas, pero estas son las fundamentales. Suelo, agua Could y be one aire. more, for sure. Podría haber uno más, The sun. el sol. But that's, anyway, we're good with that. Pero estamos bien con esto. How did the environment change? ¿Cómo es que el medio ambiente cambió o We've got cambia? God there, Tenemos a Dios and the question we have to ask, y la pregunta que tenemos is que it preguntar, natural or supernatural? ¿es So we still natural need to answer that and be o sure. supernatural?
And then why? Y luego, ¿por qué We put sin. pusimos el pecado? So God is going to change the environment Entonces, Dios cambió el medio ambiente because we did sin. porque hemos pecado. Are we okay so far? ¿Estamos bien hasta acá? Okay means does anybody disagree? ¿Quiere decir, alguien está en desacuerdo? So we want to add a little piece of information. Vamos a agregar un poquito más de información. So when we do any kind of analysis, Cuando hacemos cualquier tipo de análisis, we have to bring something to the study. tenemos que traer algo al estudio. And one of them is our education. Y algunos de If ustedes you're uneducated, están educados. most of your advanced studies are going to be worthless. Si ustedes están educados, bueno, la mayoría de los estudios avanzados no les va a Let's take a servir look para what we're mucho. talking about. So when we come to a study like this, Si empezamos a estudiar we all así, have an education, con todos ustedes teniendo religious education perhaps. una educación So you have to religiosa bring tal all vez, your religious education to bear upon the subject. tienen que traer toda vuestra educación religiosa a este Maybe asunto. bad education. However you define bad, Si tuviste una mala educación, sea como sea, just would like to check. Am I going too fast for your German translation? Or is that okay? voy yendo muy rápido, le pregunta a la traductora alemana. It's okay? So, if you've got a bad education, Mala educación it's not going to help you much. no te va a ayudar mucho. So, I don't want us to misunderstand Así que no quiero que ustedes mal interpreten when we talk about rules and methodology. cuando hablamos de You metodología have to bring all your education. eh, rudimentaria. Tienen que traer And if toda you don't vuestra know educación. God, a picture of God, Si tenemos a it's very Dios, difficult to do this. If you don't si ustedes understand no tienen a addition Dios, and subtraction, si ustedes no entienden a Dios o una you can't imagen do a de Dios, degree in no pueden engineering. hacer esto. Si ustedes no saben sumar o restar, no pueden tener un título en ingeniería. All good? So, if you haven't read The Conflict of the Ages series, the 5 books of Ellen White, that take you from the beginning to the end, Habla de los 5 libros de Elena de White que nos llevan del comienzo al final. you will have a different view of God. Si has leído eso, tienes una idea Someone who diferente de has. Dios, de alguien que, Everybody okay with that? si tú has leído, tienes una idea diferente de Dios de alguien que no ha leído So, esos libros. I don't want us to walk away from doing studies No quiero que nos separemos de la línea thinking, de hacer estudios thinking you're going to understand methodology pensando que vamos a entender la metodología by studying articles from the Washington Post. estudiando artículos del Washington Post, 90% of those people are atheists. porque el 90% de esas personas son ateas. So every model that they give you Así que cada modelo que ellos te dan won't have God in there. no tendrán a Dios allí. And if you haven't got an education, a religious education, Pero si tú has tenido una educación religiosa, you have to approach this in a different way. tienes que acercarte a esto de una forma, enfocarlo de una forma If the diferente. only education you had was New York Times,
Si toda la educación que tuviste fue el New York Times, what's the answer for how? ¿cuál es la respuesta para cómo? Natural. Natural. The only reason we're even considering God La única razón por la que estamos considerando a Dios is because of our religious education. es por nuestra educación religiosa. And if you've got a weak one, Si tienes una débil, your understanding of God will be limited, tu entendimiento va a ser limitado and therefore it won't bear the weight of investigation well. y no va a funcionar si lo ponemos bajo investigación. No va a funcionar bien. All good? If you just read the Bible, what Si don't you ustedes, have? si ustedes leen la Biblia, Explanation. You don't have an explanation for you don't have Eden to Eden if you only read the Bible. si ustedes solo leyeron la Biblia, no What is tendrán 99.9% of all Christians eating? qué es lo que el 99% de los cristianos come. The biblical diet. La dieta call it bíblica. Son omnívoros. We called it Paul's diet. Llamamos a eso también la dieta de Pablo, perdón. I'm only saying that Estoy diciendo esto because perhaps people have got a misunderstanding porque tal vez la gente entendió mal that William Miller's rules que las reglas de Miller, are all mechanistic que son una mecánica vieja or naturalistic o, or common natu- sense. o naturalísticas o sentido común. Weave through his rules Nosotros is tiramos, an overarching concept. nosotros tiramos esas reglas en un How many rules concepto, are there? I can't hear, sorry. ¿Cuántas reglas hay? There's 14 rules Son 14 reglas and there's an overarching principle. y hay un principio que las engloba. Did I do something wrong? You smiled. Did I do something wrong? You smiled. Did I do something wrong? Don't worry. What's the overarching principle ¿Cuál es el principio que that engloba, you have to apply que tienes que aplicar to each rule? para cada regla? Is your hand up or was that your glasses? Anybody? Taniska? Faith. Faith. Good. La fe. The rules do not work Las reglas no funcionan if you don't have faith. si no tienes fe. So therefore you know Por lo tanto, ustedes saben methodology requires faith, que la metodología requiere fe, which in the way I've described it a minute ago, que de la forma en que la describí un minuto atrás, a comprehensive education una educación abarcante into the inner workings of God's brain. de estudio sobre Dios, una Am I okay comprensión to express it that way? importante sobre Dios. ¿Está bien si lo decimos así? We've got change here.
Tenemos cambio aquí. And what did we say about this change? ¿Y qué dijimos acerca de este cambio? Is the plant being punished? ¿Las plantas están siendo castigadas? No. No. If the plant is not being punished, Si la planta no está siendo castigada, Monica, is Eve being punished? ¿está Eva siendo castigada? No. No. That's a major step forward, I think. Es un paso importante, creo, For some of us, para algunos de nosotros. because some of us had these ideas that Eve is being punished. Algunos tienen estas ideas de That Adam did sin que Adán pecó and God's going to hurt him. y Dios lo va a castigar, lo va a herir. So, if we understand that, Si entendemos eso, the change el cambio is not negative, no es negativo, it's positive. es positivo. That's what we say. Change is good for the plant. Por eso dijimos, el cambio es bueno para la planta. What the plant is doing Lo que la planta está haciendo, is reacting to its environment. está reaccionando contra su medio ambiente. And we've got the word protect. Y pusimos la palabra protección, The proteger. environment is doing something to the plant. El medio ambiente está haciendo algo a la Therefore, the planta plant has to react. y la planta tiene que reaccionar. Are we okay with that? ¿Estamos bien con eso? So that's as far as we got. Hasta ahí hemos llegado. So is everybody okay with study number 6 ¿Están todos bien con el and our estudio summary? 6 y nuestro resumen? So really have a think if you have a question. Quería saber si So tienen we alguna can clear it up pregunta now. que aclaramos ahora. Good. So let's look at this plant. Vamos a ver esta planta. What's the purpose of this plant? ¿Cuál es el propósito de esta planta? Self-defense? So the purpose of the plant, someone has said, is self-defense. Alguien dijo autodefensa. El propósito de la planta es So autodefensa. if I say purpose, Si yo digo propósito, what's another word we could use instead of purpose? ¿cuál sería otra palabra que podríamos usar? I didn't hear that. Value, Valor, life, vida, just one word. Just one word. 2 words. una palabra, dos palabras. Someone said the answer here. Alguien dijo acá la respuesta. We'll go with role. El So- rol. What was my question? ¿Cuál fue mi pregunta? What's the purpose of the plant? ¿Cuál es el propósito de la planta? What's its role? ¿Cuál es su rol? If I say that, Si yo digo eso, what have I just changed? ¿por qué My cambié? question should have been, Mi pregunta debería haber have I sido, changed something? ¿cambié The algo? answer is yes. So I gave you the answer. Sí. What have I changed? ¿Qué cambié? The word?
When we looked at this, Cuando miramos esto, this was the reference point. eso fue el punto de If referencia. that's the reference point, Y si ese es el punto de referencia, I would ask, yo preguntaría, what is you put the word now, what is the blank earth? ¿cuál es el, puntos suspensivos, tierra? I don't take big steps, I only take baby steps. Estoy dando pasos chiquitos. What is the of the soil? ¿Cuál es el, puntos suspensivos, What's the missing word? del suelo, de la tierra? Okay. What is earth in this Okay. model? ¿Qué es la tierra en este modelo? Environment. Medio ambiente, el We all suelo. together? What's my question? Purpose of the plant. If I say, what's the purpose of the plant? Si yo digo cuál es el propósito de la planta, What have I changed? ¿qué he cambiado? Point. Checked. The object or the word we used before was El objeto o la palabra que the usamos reference antes, point. el punto de referencia. What's the reference point now? ¿Cuál es el punto de referencia ahora? Someone said? The human. The human now is el the ser reference humano. point. El ser humano ahora es el punto de referencia And the plant is the y la planta es el environment. medio ambiente. Okay. Who didn't get that? ¿Quién no entendió? You gave the right answer. Okay, so I want to say that again. Bodies. Los cuerpos, voy a Look like repetir. they change. Los cuerpos, miren cómo han cambiado. We want to understand. So we're Can- going to use the parable. Como no entendemos, vamos a usarla The thing y vamos a explicar esta cosa by something else. explicando We otra. can't explain Eve with Adam. No podemos explicar Adán con because Eva con they're far Adán away. porque están lejos. So far away Tan lejos that they're nothing to do with each other. que no tienen nada que ver uno con el otro. Then we force them together Entonces, una planta. because Entonces, we're clever. las ponemos uno al lado del otro haciendo We fuerza. chose, Elegimos una planta, la ponemos al we lado know y esto que it's elegimos, Jesus, or we have a good guess if we're me or Miller, a human. You have a guess at what might work. tú puedes más o menos entender Okay, qué es lo que podría funcionar. every time we recap, Cada vez que recapitulamos, you'll notice I say the same thing, ustedes se dan cuenta que yo digo lo mismo either in a different way or with more explanation. de una forma diferente o con más explicación. Repeat and enlarge. Repetir y ampliar. We realize
the plant is the reference point and it has an environment. Entendimos que la planta es el punto de referencia y tiene un medio ambiente. We okay? ¿Estamos bien? Purpose, El propósito, we said role. dijimos el rol, I'm going to put in parentheses. y voy a poner en Serve. paréntesis, servir, So- sirve. What I want to mean by that is it does service. Voy a decir, le rinde servicio. So Le we das- said Dijimos, environment el medio ambiente serves the object. le da servicio, le rinde servicio al Earth, objeto. water, air. El aire, We're all okay with that. The purpose of the environment el propósito del medio ambiente, when we say what its role is, el rol, it's to serve the needs of the plant. el propósito del medio ambiente es servir las necesidades de la planta. The purpose of air El propósito del aire, is what? ¿cuál es? Serve the plant. Servir a la planta. Environment, object. Medio ambiente, al objeto. Then took that model and then I asked, Entonces pregunté, what did I ask? ¿qué pregunté? Carol, what did I ask? What's the purpose of the plant? As soon as I asked what is the purpose of the plant, Tan pronto como pregunté cuál es el propósito what de la happened, planta, Rodolfo, ¿qué pasó? to the plant? It changes Cambió, from what cambió, to what. cambió de a Beginning to, I don't know. Okay. She didn't understand what you said. Es war der Ausgangspunkt, die Pflanze, und jetzt ist es, sozusagen, also, es war vorher der Fragen noch an. The question again, please. Okay. When you give long answers, cuando dan respuestas clue largas, that it's the wrong one. es una llave para saber que que es equivocada. Tamina, what did he say? Just summary. So what he said was, Lo que the dije plant fue, changed from the object la planta cambia de objeto, that is served que es servido, to the environment which Al- serves. al medio ambiente And que what sirve. do plants serve? ¿A qué es lo que las plantas sirven? Carol already told us. Carol they ya nos serve dijo, humans. le sirven a los humanos. And how did he know that? ¿Y cómo saben eso? He read it in the Washington Post. Lo leyó en el Washington He Post. did. Because it says it there. Lo leyó, sí, porque lo dice.
In the cooking section En la sección de or cocina, the health section, en la sección de salud, if you eat plants, si comes plantas, you can live. puedes vivir. All good? You already got it from Genesis, of course. Lo leímos en Génesis, por Are we all supuesto. okay so far? Can we ¿Estamos see bien? how I changed from object to environment in a breath? ¿Vieron cómo yo cambié de objeto a medio ambiente? And it's Rápido. very difficult to keep track of that. Y es difícil seguirle la pista. But when it's explained, it seems Pero- obvious. Pero cuando se los explico parece obvio. Are we all okay so far? ¿Estamos bien hasta aquí? Please put your hands up if you're not. All good? All good? No. I'm out. I don't know anymore. Okay. And Be good if you could repeat your last part again. so this is for the two of you. Le pidieron que repita la última parte. We're studying bodies, okay? Estamos estudiando los cuerpos. We're trying to understand if we're trying to Estam- understand if there is change. Tratamos de entender si hay cambios. And if there is change, Y si hay cambios, what does that mean? ¿qué significa eso? Okay with that? That's like study number. We did 3 presentations ago. Eso fue 3 presentaciones atrás. If you're not sure, say. We said Dijimos to Eden. que el modelo Edén a Edén, diet 1. Diet 1. que la dieta I'm primera saying y la dieta primera son if you do iguales, that, y yo les digo, si hacen eso, only do that si solo hacen eso, if you have the same body. es si tienen el mismo cuerpo. Agree with that? I asked if we got the same body. Pregunté si people said teníamos el no. mismo cuerpo. La mayoría de la gente dijo que Then no. I said, Entonces yo dije, how can you expect different bodies to eat the same food? ¿cómo pueden esperar que diferentes cuerpos coman la misma comida? You got problem with translation? Oh, good. Okay. So we're trying to answer that question. Entonces, tratando de responder esa We go pregunta, to plants to answer it. fuimos a las plantas para responder. When I did that, Cuando hice eso, people said la gente dijo, plants are environment. las plantas son medio ambiente. I said, no, they're not. Yo le dije que no son medio They're ambiente, the object. son el objeto. And the environment, El medio ambiente es el planeta. so we're okay with that. And I said, the reason we went to a plant La razón por la que fuimos a las plantas, is because we're going to use methodology porque vamos a usar la metodología to answer this question, para responder esta pregunta. change of bodies. Los cuerpos han We're cambiado. okay with that? And then I said, Luego dije, not what the role of Earth is. The role of Earth is el rol del Earth is suelo, to de la serve tierra, plants. es servir a las plantas. Its purpose. Es su propósito. So then I asked, Entonces pregunté, what's the purpose of plants? ¿cuál es el propósito de las plantas? And if I ask what's the purpose of a plant, Si yo pregunto cuál es el propósito de una properties or planta, nature change. su naturaleza o sus propiedades cambian. It stops being the object Deja de ser el objeto
and now becomes the environment. Y ahora se convierte en el medio It's ambiente, there to serve. porque las plantas están allí para The Bible will servir. tell you what it serves. Y la Biblia te dice a quién sirve. For our study, En nuestro estudio, it serves humans. les sirve a los humanos. We could say it serves elephants, Podríamos decir que les sirve a los elefantes, but that's not our study. pero ese no es nuestro estudio. Are we okay? Good. ¿Estamos bien? Ok. So if they're okay, everyone else is okay because we've summarized again. So let's look at this. Vamos a mirar esto. How? ¿Cómo? How does God change the environment? ¿Cómo Dios cambió el medio ambiente? What are your thoughts? ¿Cuáles son vuestros pensamientos? And then we said why. Y luego dijimos, ¿por qué? So who wants to? Shall we do the how or the why? ¿Quieren que vayamos por el How? cómo o por el por qué? Okay, so we'll go the why then. Vamos a ir al por qué. Why? Why does God change the environment? ¿Por qué Dios cambió el medio ambiente? Because of sin. Because Por of el sin. pecado. Por el But we pecado. want to. Sin is the title. Pero el pecado es this el section. título. El título. Not working. So sin is the high level or the top level name. Sí, pecado sería el título. So why? ¿Por qué? God had to change the environment Dios quiso because he cambiar. couldn't let the sin to perpetuate till eternity. Dios tuvo que cambiar el medio ambiente porque no podía permitir que el pecado continúe por la eternidad, Tamina, la perpetuidad. you had your hand up. Changes the environment because he wants to do it, not because he has to do it. Lo cambió porque quiere hacerlo o So God porque wants to change necesita the hacerlo. environment, Dios quiere cambiar el medio ambiente, not because God has to. no porque Dios tiene que. Deniska, did you understand what she said? Tedesca, ¿entendiste lo que ella Didn't dijo? understand. No entendiste. Bad translation or bad statement? Was it bad or? It's good. Do it again. God changes the environment because he wants to do it, not because he has to do it. Dios cambia el medio ambiente porque quiere hacerlo, no porque tiene que hacerlo. You understand that? I'm not asking you if you agree. I'm just saying, do you understand? Do you disagree with what she says? ¿No estás de acuerdo con lo que ella dice? Did she say the same thing that you said? ¿Dijo lo mismo que tú? It was you that said it first, yes? My understanding is that he had to. Según yo entiendo, él tuvo que
cambiar. You said you agree with what she said. Tú dices but que you estás de said the acuerdo con lo opposite que of ella what you dijo. said. Ella dijo lo opuesto a lo que vos dijiste. I don't agree with Tamina. I'm saying the opposite. Good. No estoy de acuerdo con Tamina, estoy diciendo lo contrario. God changed it because he lost in election. Dios lo cambió porque él perdió una elección. So you agree with Deniska. God had to, Dios tuvo que, because God lost. porque perdió. Now I don't know. Oh. Do you agree that you were saying the same thing as her? Okay. Yes. But now you're not sure if that's right. So Thomas has said yes to both of those. So if, oh, sorry. God changed the environment for Satan when Satan sinned. Dios cambió el medio ambiente para Satanás cuando Satanás pecó. Please don't translate this. Can you repeat what you said? God changed the environment for Satan when Satan sinned. Can the French not speak for a second? Please in English. God changed the environment for Satan when Satan sinned. Okay, we can carry on. I don't understand what you just said. No entiendo bien qué es lo que dijiste. So to me, it seems like there's some rule that environment changes when there is a sin. ¿Qué le parece que hay una regla de que cuando hay pecado el medio So ambiente you agree cambia? with Deniska? Don't agree with Tamina. Is that Slovakian for no? I think the people lost, and through God's love, he changed the world environment. Question is why. La pregunta es ¿por The qué? answer we got Y las respuestas que tuvimos for good. fue para bien. Because Rodolfo believes that God is good. Joachim. God had to change the environment because he had to work according to his law. Él tuvo que cambiar el medio ambiente porque tenía que trabajar de acuerdo a What's the su law? ley. ¿Cuál es la ley? Law is that on sin there is the death. Like if you sin, die. La ley es que si pecas, So- mueres. Did God have to follow law, Rodolfo? Entonces, Dios tuvo que seguir la ley. Yes? Just yes or no?
Yes. Sí, So God's going to follow law. You agree? Dios tiene que seguir la ley. ¿Estás de acuerdo? The difference La diferencia es what? They're both going to follow law. What I mean by that is they both say God will follow law. And what's the difference? Suponemos que si Dios siguiera su regla, ¿cuál es la diferencia? Between Joachim and Rodolfo. Who spoke? One second. ¿Quién habló? She needs the microphone. Just repeat what you said, please. Solo repite lo Wait, que has wait. dicho. I think one thought it was for the good and the other thought it was for the reason was bad. Nee, se me hizo. So that was the difference. Esa es la One said diferencia. to kill. Uno dijo para The matar, wages of sin is death. porque la consecuencia del God's pecado gonna have es to la follow the muerte. rule. And the other one said, the other person said, Y la otra persona dijo for good. para el bien, If you do sin, porque si pecas, what's God's response? ¿cuál es la respuesta de Dios? No. Emma, what's God's response? I'm not asking your opinion. I'm asking you Rodolfo's opinion. No estoy pidiendo tu opinión. I'll help you. So one is to kill you, Uno es para the matarte, bad one. We'll call it death. And the vamos a other one llamarlo muerte. is to restore you. El otro es para restaurarte. You okay with that? And they're completely different models. And what Joachim has said, which was this bottom one, Son dos modelos is what diferentes most Christians think. y esto último es lo que la mayoría de los And cristianos I haven't cree. given you my opinion. Y yo no les voy a dar mi All I've opinión. done Todo lo que he hecho is to work through some methodology. es trabajar a través de esta metodología. And the only thing we have assumed Y lo único que hemos asumido, is what? That God is subject to es que Dios está Law. sujeto a la ley. We either assumed that or we read that. If we agree with Lo that hemos premise, asumido o lo hemos leído. Si hemos we leído have esa to ask premisa, ourselves all of these questions. We okay with that so far? So, if this is the God we serve, the one that restores si este es el Dios a quien servimos, el que restaura and doesn't kill, y que if no we know mata, that, let's go to a Bible verse. vamos a un That you'll verso give to me. bíblico que ustedes me van a dar. I don't know what that says. Romanos 8:28.
I found my verse. Who's participating? Encontré mi versículo. ¿Quién participa? As you're finding, let me redo the question Déjame rehacer la pregunta, because someone didn't understand what I'm doing. porque hay alguien que no entendió lo que estamos haciendo, So I'll give more context. así que voy a dar más contexto. What's God going to do? What is God going to do? ¿Qué es lo que Dios iba a hacer? What does God want to do? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? That's the question. Well, the answer would be ¿Qué es lo que Dios quiere one hacer? or two. La respuesta, One. ¿cuál es? El God número uno. wants to restore. Dios quiere restaurar. What ends up happening? Pero ¿qué termina pasando al final? Number. Number two. Two ends up happening. ¿Qué es lo que sucede? Sucede el número dos. There's carnage. Widespread death. Muerte. We see it. Lo vemos, We experience it. lo experimentamos And therefore we think y entonces pensamos that is the law. que es la ley. We okay with that? So now the Bible verse. Y ahora el versículo bíblico. We've got Romans 8:28. Romanos 8:28. Another one? I can't hear you. No. Just give me the reference, please. No one's got any other Bible verses? Nine 56. Lucas 9:56. Lucas Anyone else? 9:56. Juan 3:16. Oh, sorry. Yes. Romans 8:28, Romanos 8:28. Luke 9:56, Lucas 9:56. John 3:16. Juan 3:16. We're coming to the end of the race. Estamos llegando al final de la Any carrera. other offers? Too late. Oh, who's? Luke 19:10. Lucas I'm not objecting to any of 19:10. these. People can check Ustedes pueden chequear for the next study and we'll decide if they're good or bad. y para el próximo estudio voy a decidir si corresponden o no. My Bible verse, Mi versículo I'm bíblico, not saying it's the best one. no voy a decir que es el mejor. Isaiah Isaías, chapter. We should know because it's a movement verse. It's a movement verse. Isaiah 28. Isaías 28, 21. I'll read it. I'll Lo read the voy a whole leer. verse. It will give the translators a chance to find it. For the Lord shall rise up as in Mount Perazim. He shall be wroth as in the valley of Gibeon, that he may do his work, his strange work, and bring to pass his act, his strange act.
Isaías 28, 21. Did that get translated? They finished? Porque Jehová se levantará como en el monte We're Perasim, getting good now. como en el valle de Gabaón se Because the enojará numbers are para hacer su predicting my obra, question. su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. How does that fit? ¿Qué les parece? I think what it says is that to punish for God, that's a strange thing that's far from him. ¿Qué les parece ese verso? Parece Anybody got a different que él answer se to that? levanta para castigar. You hadn't finished? Sorry. Lies that God wants the other thing. God wants to save. Dice que Dios, acá Anybody dice got otra another answer? cosa, dice que Dios quiere I'm salvar. going to summarize. Because I agree. Voy a resumir. You've got a bad person Tú tienes una mala persona, like Adam. como Adán. And what is God's normal work? ¿Cuál es el trabajo normal de Dios? El But trabajo in this uno. situation, Pero en esta situación, God's going to do ¿qué va a hacer Dios? in the King James En la It Reina says- Valera, something strange. perdón, en la Biblia King James dice que va a ser algo Which raro, means out extraño, of character, que significa por fuera de su carácter, but it still has to be legal. pero tiene que ser todavía You legal. okay with that? God can't break law. Dios no puede romper la ley. If you look at the context, Si miran el contexto, who knows what God did in Perazim, ¿quién sabe lo que Dios hizo en the Perisim, valley of en Gibeon? Perasim y en el valle de Gabaón? If you're not sure, I'll give you some bad advice. You can guess. Si no saben, And what pueden, word would you use to guess? te voy a dar un consejo malo, pueden adivinar y qué palabra está ahí para que ustedes puedan adivinar. Wrath. Anger. Enojo, Retribution. enojo, ira, retribución, vengeance. venganza. If you go back and see what happened, Pero si vuelves y te fijas, Mira. ¿qué es lo que sucede en este capítulo? who translates that? Sorry. Punishment, Castigo, 17, Judgment. what? Verse 17, the judgment. Verse Judgment is like punishment. Achso, die So the simple answer is entonces la respuesta más simple there's a lot of es killing going on. que hay un Dios que In mata response en respuesta to sin. al pecado. And when God does that, Y cuando Dios hace eso, has to be legal, tiene que ser legal, but it's a strange work. pero es una obra And if you can extraña. conceptualize that, Y si puedes conceptualizar which is eso, why I chose this verse, por eso elegí este versículo, Isaiah, instead of all Isaías, of these New Testament verses, is because the Isaiah verse el versículo de Isaías explains
explica why many of you think God kills in response to sin. por qué muchos de ustedes piensan que Dios mata en respuesta al pecado, Because God does. porque Dios lo hace, But it's a strange work. pero es una obra extraña. Are we okay with that? The tension between the two, La tensión entre estos dos, both being legal. los dos siendo legales, So when Joachim said death, he wasn't wrong. But that's not what God wants to do. eh, God's got Mue- much better ways of killing you. no es lo que Dios quiere hacer Tweak the realmente. environment. Tweak means minor change. Dios, Dios Anybody have no any quiere questions? matarte cambiando el medio ambiente. Are we all together? I'll summarize. Voy a resumir. I've asked why change the environment. Pregunté por qué cambió el medio ambiente. So the answer was sin, of course. La respuesta, por supuesto, fue el pecado. But we very quickly Pero muy rápidamente understood the real question. entendimos la pregunta Is real. it to hurt ¿Es para herir or is it to heal? o para sanar? Hurt number 2, heal number 1. Para lastimar, herir es el número 2, para sanar es el número 1. Number 1 is for good. Number 2 is for bad. El 1 es para bien, el 2 es para mal. Most Christians, many of you, La mayoría de los cristianos, muchos de who ustedes, started all of this study, said it's to kill you, dirían es para which means matarte, it's to hurt you. es para herirte. So that means all of this story is designed to hurt you. Que significa que todas estas historias del Edén a Edén están You have to diseñadas para ask yourself the matarte, question, pero tienes que is rehacer la that the God pregunta. you read about? ¿Y ese es el Dios sobre el que tú leíste? Is that the God you want to serve, Ese es el Dios al que tú quieres servir, marry, casarte, get into bed with? acostarte. We'll say the same thing in another way. Vamos a decir lo mismo de otra forma. Which God do you want to serve? ¿A cuál Dios quieres servir tú? What am I going to write here? Almost. ¿Qué voy a escribir aquí? Which God is this one? ¿Cuál Dios es este? El del Nuevo Testamento. The nice God. Es un Dios lindo, one. bueno. Este es el del Antiguo Testamento, Is the bad-tempered one. es un Dios con mal carácter. That's why you need spirit of prophecy. Es por eso que tú lees el espíritu de to tell you profecía what. y te dice que You can get it from the Bible, but it's very hard. tú lo puedes tomar de la Biblia, pero es muy duro. And the white will tell you what. Ellen White te diría que You've got to translate it. So. Or God was always nice. I'll do it then. So. To German. It's tricky. Anyone else? Emma? God is the same. Dios es el mismo. It's the same God. Which one is this God? Es el mismo Dios.
¿Cuál es este Dios? Jesus. Which, Jesús. which one's this one? ¿Y cuál es este? We should all know that it's Jesus. Todos deberíamos saber que es Jesús. When that person came down from heaven, here, Esa persona Eden, que vino del said cielo to aquí en wicked Edén, people, le dijo, tú, you wanted gente to malvada, have all of these things. tienen todas estas cosas. Now I'm going to do all of this environmental change. Ahora voy a hacer que todo este medio ambiente cambie. That was Jesus. Ese fue Jesús. And at Mount Sinai, Y en el monte de Sinaí, the God that's thundering down and shouting and scaring people, cuando Dios estaba mandando truenos y gritando y asustando a la gente deliberately, deliberadamente, is Jesus. es Jesús. I don't know if we all knew that. No sé si todos sabíamos esto. You can find it in the Bible, but Ellen White makes it clear. Lo puedes encontrar en la Biblia, pero Elena White lo hace bien claro, lo dice claro. So this Jesus says what? Así que este Jesús dice que, If you go back about 6 studies, si vas 6 estudios para atrás, turn the other cheek. And this vuelve Jesus says, la otra mejilla. Y este Jesús eye for an eye. dice ojo por ojo. You hurt me, I hurt you back. Tú me lastimas, yo te lastimo. This is why Protestantism Esto es la razón por la que el protestantismo only has how many books? solo tiene ¿cuántos libros? How many books? How many ¿Cuántos books? libros tiene? Seven. 27. How many books, Raquel? You said 39. the reason for that La razón para esto, is because they see the strange work porque ellos ven esta obra extraña as the normal work. como una obra normal. And many of us have bought into that trap. Y muchos de nosotros nos fuimos en esta trampa, But you have been restrained or constrained pero ustedes han sido from throwing that God away. constreñidos a tirar a If ese you Dios del hold on to Antiguo that God, Testamento. Si ustedes se apoyan en ese like you Dios, have, it damages your brain. te daña because el you have cerebro, confusion. que tienes confusión. You don't know if you serve a good God or a bad God. Tú no sabes si sirves a un Dios bueno o a un Dios malo. A God that kills Un Dios que mata or restores. o que restaura. Are we okay so far? So I think Así que yo creo, as we finish now, para redondear, cuando terminamos, we may not have come to a conclusion yet, todavía no vamos a llegar a una conclusión, but we have made some great strides, great steps pero hemos hecho grandes pasos in coming to a conclusion. para llegar a una conclusión. And we have to gather all of these thoughts together, Y tenemos que juntar todos estos pensamientos, ponerlos todos hold them juntos, in our mind, tenerlos todos en la mente and try to develop a consistent, coherent model. y convertirlos en un modelo consistente y coherente. And it's harder than you think, Y es más difícil de lo que ustedes creen, as we've seen. como hemos visto. If there's no questions, we'll close with prayer. Si no hay preguntas, cerramos con una oración. Marina?
Yes, please. Gonna do another box for tomorrow morning. You mean like here? So everything that's here are summaries. Va a ser otra caja para mañana. Todo So lo que está am I aquí a la take all of derecha this, son resúmenes. Voy a condense it, llevar- summarize it down here, Voy a llevar todo esto y lo voy a resumir acá abajo. and then we'll have a clean sheet to work on. Y vamos a tener una hoja limpia para trabajar. See how the Spirit leads. ¿Qué es lo que el Santo Espíritu Let's close with necesita? prayer. Vamos a cerrar con una oración. Holy God, Santo Dios, we have had many prayers this week thus far. hemos hecho muchas oraciones esta semana hasta ahora. I have prayed many prayers to you. Yo he orado muchas oraciones a ti. My public prayers Mi público ora have mostly been for others. y mayormente por otros. But as you have shown me Pero tú me has mostrado through these studies, a través de estos estudios a closer look at you, una mirada más cercana de ti, how you think, cómo tú piensas, how you act, cómo actúas, and how you feel about me. cómo te sientes acerca de I mí. want to thank you for myself Y quiero agradecerte as well as por mí the other people here, y también por todas las personas que están aquí, that I can have a clearer understanding of you porque puedo tener una perspectiva más clara, un entendimiento I más hope claro de ti. and I ask Yo espero y that you would pido continue to guide and lead me, que tú continúes guiándonos y each liderándonos of us, a cada uno de nosotros to a closer understanding of who you are. a un entendimiento más cercano de In quién Jesus' eres. name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.